Horas madihita sa lubukna. Oras. Selamat hari Minggu madihita. Selamat hari Minggu. Ada orang sobangot tita tu baga sa parsobota. Jumolo mahita martang yang nahohom di rohat tabe martang yang mahita. Amin. Mari hita sa buku di nomor 565 ayat sada. Lasroh aku lama mudi debata parbolongi somon bunga namang erbang dinamisar ari asa dosa hapus suhon magodi Lasni rohana malota lehon dia tuhaki. Marhite-hite gori de bata ama dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gori to di porbadia na tumok palangit dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di ida rohakku Jehovah ninna ibana do haholongan sa leleng-leleng na hubain makaholongi ho di baini hutaiti ho marhite-hite dengan basa haleluya. 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 Martang yang mahita alin Tuhan debata amanami na di banua gijang upang idohami tuho sailehom matuhami toddi hasito nga dohot dame asataka suboto hami nasa lomo ni roham jalarupi mahami mangulahunisian nasa gugunami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita sa buku di nomor 470 ayat 2. Tatangi homma patik ni debata di minggu ponopun dung Trinitatis sadarion ima patik parjolo sahatro di patik pasapuluhon. Patik parjolo audo Jehovah debatam nina debatata dan jadi marakuk tau bainomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaomu jaladang jadi sumanomu manang akan na di banua gijang dohot na di bagasan aik na di toru ni tano ianggo tunggabi si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guari debata yang gosoturedalan na ay hona uhum na dosogot akka na masineang di guarna. Patik paupaton ingotamu ma pabadiaon ari minggui dina onomari maulahamu nasa siulomu alay anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah di batam doi dang jadi omangula anggo disadari manang anakmu pe manang burung manang naposom lagi-lagi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro dipangisi ni hutan ni halak pe namang ebati hutam ay dinaonomari do dito padebata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di bayani do ubana di pasu-pasu debata Jakoba ari paradianan nai jala di perbadiai.
Patik palimahon ikon pasangapomu don atorasmu asa martua ho. Jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah di batam di ho. Patik paunapon unak ko mamuno. Patik patibituhon unak ko mangalako. Patik pawaluhon unak ko manako. Patik pasiahon unak ko olo makatidakon hatana sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang modana, manang diape ugasan ni donganmu. Liha padok ni debata tarimot tu patik na sapului oddo. Audo Jehovah debatam ninna debatata. Pargogo na suhatu dosa jala parrimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinopara. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton. Pinoparnya kana sogoro hadiau. Alaya sidoro hak kumida akan amar ribu-ribu. Akan amar kolong ni roha diau naso mangalawasi patiki atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar to patikmi amen. Mari dehita sa bukit di nomor 6 rasul 22 ayat sada. Aliaman nami jala debata nami na di banua gijang pargogo na so hatu dosan pardingkan bahasa doho jala rodi salileng nilileng na doa sini roham saya marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang beingot akka dosa nami ajujud do hami mardosa maradopoko jala do kusungkuli hami rimasmu marhite-hite sian pangalosion nami di hatam ali Tuhan Jehovah say unang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asini roham say rupi mahami ko ali Tuhan debata hadron nami balua kami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigi mahata baga-baga tarimot tu hasesan ni dosata. Songo sitong na mangulua unin na Tuhan Jehovah. Nung tung na solomodo rohat kumida hamatean ni parjahat. Na lomodo rohat kumida hamulak ni parjahati. Tumadikon dalan na asa mangulu ibana. Hasangapong madi debatana di gijang. Amin. Mari dehita sa bukid di nomor 110 ayat 2. Sama
hatan di debata tulpuk epistel di minggu ponopo dung Trinitatis sadarion tersurat di Markus onom ayat sada sahatro di ayat onom. Jadi hehema ibadah siani lau tuhu tahagudanganna jala dihutto nak kasisian nama ibana. Jadi jupari sabat dipuka mengajari di perguruan. Jadi longang ma rohani na torop na ubegesa akanin nama sia dia do itu ibana jala pistara dia do nanginehon na itu ibana ay ulaw na gugo do hape pinatupan di tangan na. Da ibana tukangi tubuh ni si Mariai hakani si Jakobus Joseph Judas do Simon da dilabung taaka ibotona jadi tergasik manasida nida ibana. Alay ni na Jesus mamadok na sida tungnasa somar sangat do panurirap yang go diluat hagogona dia kadongan na sabutuha dohot di bagasna. Jadi dang terpatupa di si ulaun hagugoon dukon ni nanya pehon na tangan na tu otik halak na hacitan laho pamalum na sida. Gabelongang maruhana ala soporsia na sida. Laos di hati maakahuta di nasa luhut nahi mga jari. Ito sahat na martua waktu na tumangihon hata ni debata jalan ok peopsa. Amin. Marede hita sa bukti di nomor 172 ayat sada. Kodang situtulanmu atau di pasahatu bata Tuhan dangadang betiki mana lembatahe melumi bahen tiru otapang sai batu amai alami Tuhani somakin balos na Tuhan debata domani danani ulami manang maadong parbueni. Tah tidak kumaha porsyaw tay songon na hina tidak punidongata sa porsyaw di sa doktor tibion rap na hitamat dok. Aw porsya di debata Jahoba ido ama pargogona so hatudusan na tumapalangit do hatano. Aw porsya di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi sa toti porbadia at dorang so haguguan. Ido tuhata na tumaw na birnit di panghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinasilang na tuat buwan todo dong ditanong na mula nangolo di hari patuluhon na manay to surgo lang sudul di siya mo ni dewata Jahoba amanay pargogo na so hatudosani di sima ibana pa ima mulak sogot to tanoon manghumi halak na mangolo do na mati. Aw porsea di toti porbadia jaladong sada huria na badia huria hato panyala Kristen akka na badia doho dihasikan di dosa doho dihatai na mantok mulat mangulu do sogot daging ni halap nang mati doho dihamuluan na surasuda. Amin. Tapos ada rata martang yang maita. Debata manami na maruha su depan gijang. Totong kami madok mula ati Tuhan. Isu di pangaramot yang mudi hami, boy hami, mangulahon su dulu nami di baganan sa mingguan Tuhan. Tarlungi mo Tuhan boy hami. Totong mamuji do pasangapon guar mo na badai marhite-hite online on Tuhan. Paso-paso kami kanuk marsasada di dia kami pe. O di bagasan perkarejon Tuhan. Paso-paso ma nasida Tuhan. Gilaw nagogo na siya koy Tuhan. Asa boy na sida maulahon. Sudah ulaw na sida di bagasan hadiganon. Mula di bagasan parsahiton Tuhan. Pasada kami maroha ng todi nami Tuhan. Di bagas tangan mo na badai Tuhan. Liaw na siya to na siya koy Tuhan. Marhite-hite para medis. Obat. Si inumon. Si panganon na dialang na sida Tuhan.
Asa boy itu mi bumalun Tuhan, boy mangulaon sudi ulaon bagasan hari-hari neneng ro tarlu boy ma Tuhan boy totong ngamuji do pasangapon guar mo nabadi. Ale Tuhan di bata disudi akan masa di negara nami on Tuhan. Imam pandemi COVID-19 ya Tuhan. Pasar kami ma diri nami itu tanganmu Tuhan. Leon kami agogo na siya ko Tuhan. Pado kami siyang sahit panahit COVID-19 siya on Tuhan. Asa boy totong kami mamuji do pasangapon guar mo na badihi. Ale Tuhan di bata disudi program ni Urian na pinatupan ni Urian Tuhan. Leon mahalancaron Tuhan. Pasu-pasu masude akan berpartisipasi di bagasan ni Tuhan. Asa boy totong tarulahon Tuhan sude akka na pinatupan ni Uriam. Ale Tuhan di bata tokenay nang dibiga kami mahatam na badi Tuhan. Leon kami agogon sa ko Tuhan pardisuhi kami Tuhan. Asa boy takas dibiga kami Tuhan hatam na badi Tuhan. Asa boy totong kami mamulahon songon na didok hatami Tuhan di bagasan parmulo nami. Ale Tuhan di bata tu na posom na pinatolhason hatami Tuhan. Leon agogon dinasida Tuhan. Marhite-hite to di porbadian na siya ko Tuhan. Asabay totong Tuhan saringar hatam na badi Tuhan di ari-ari na nengro. Ale Tuhan di bata di boto do Tuhan. Pardosan na godang do kami Tuhan. Sesa dosa nami sa tama kami kabihaboran ni kapasu-pasu. Hola ni anak mo Tuhan Yesus Kristus martangiang kami tuho. Amen. Marindi kita sa buku di nomor 622 ayat 1. Yang mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramo ti-ati dohot pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Horas madihita saluhutna. Horas. Selamat hari Minggu madihita. Selamat hari Minggu. Hata ni debata di parsarata bala di tikyon nang peikon patupahon ibadah online kita jala marminggu di ganuk bagas tabi alani sahid namasa naung apalamar taburak di 2 tahun naik koma baik kita masohot marminggu di bagas joro hata nama pargogoihon hitung-hitungan di paranggulota imana tersurat di Amos bidupitu Mamukas yan ayat 10 sahat ro di ayat 10 pitu. Amos bidu pitu. Mamukas yan ayat 10 sahat ro di ayat 10 pitu. Songonoma hidup di si. Dia lualuhon si Amasia si Amos tu raja. Jadi disuruh si Amasia maling sian Betel suruhan tu si Jerobeam raja sian Israel nin nama. Marjehe-jehe do si Amos do pako di tonga-tonga ni pinopar ni Israel. Dang tartau tanoi hata-hata na sudena. Ay songonot do di dok si Amos. Ikomate si Jerobeam marhite-hite podang. Jala ikut terbuan tu habuangan yang ko Israel sian tanona. Dungi di dok si Amasia ma tu si Amos. Lau maho ale paralatan. Maporus maho tu tano Juda. Jala disima ho mangan sagu-sagu, jala disima ho manurirangi. Alayang go di Betel, nung abe
unang beda dati manurirangi ay huta habadiaw ni rajai doi jala hudulan ni harajau doi. Jadi ni nasiamos mamangalusi si amasia dang nian panurirangau jala dang anak ni panurirangau halak parmahat doau jala napapungu parbueni hau atas jauh dungi dibuat Jehovah maau sian na mangadu biru-biru jala didok Jehovah tuau lama ho manurirangi dopak bangsokku Israel ope tangi ho mahata ni Jehovah nimudo dang jadi ho manurirangi dopak Israel jala dang jadi istikonomu hatam dopak pinopar ni Israel dibahini songonot do hata ni Jehovah marmainat do zolma di bagasan huta jala maragian akka anak mudohot burum marhite-hite bodang jala bagian do tanoon marhite-hite ruji-ruji jala mate di atas tanoon naramuddo yang goho jala tarbuan tuhabuangan ya Israel sian tanuna idong kosahat ni turpukta dia mau manami nah hinaholongan di bagasan Kristus Yesus padohan ni hitabatak madok songonon sisogo do sidok natik kos tohodo padohanon terlebih mai dia ka jolma na mangulahon na sotik kos sisogo do hatatik kos dia ka jolma na sotik kos jala molo dia ka jolma na mangulahon na tikos justru dihalasod do akka jolma na marhata tikos iro sasitongna tutu sisogo do jolma na marhata tikos tu akka jolma na so mangulahon akka na so tikos artina di sia dong dua respon di jolma molo makatahon na denggan jala na tikos sita adong do respon na secara negatif benci menulak marsugoni roha bahkan daftar jala hata na tikosi alailas adong dotong responna secara positif jalo godang do mga respon secara positif hal-hal natikos pakatayon natikos alai nang takas do hono main nadia pei tung nagabi sisogo pehita tung nagabi di pasiding pehita holan alani hata tikosi dan polauhai alai molo hata natikosi ikut do hata hon ito sasitong na tidak peduli mau kita dibenci tidak peduli mau kita ditolak tetapi kebenaran harus kita sampaikan dan apala buhay molo sisogo hita didongan asal unang debatama na makasuguhod ngolutta jala asal unang debatama na pasidikon hita sian labungna molo zolma dohal na biasa doi sasitong na ate alani dimanapun, kapanpun dan saat kapanpun kita harus menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan yang tidak benar. Itu sasitong na. Saliling denggado tujuatta, saliling denggado sakapta, dan manalai. Ay tadok pe hata sitong, dalat talahu manolong do sasitong na. Tadok pe hata tikos, dalat talahu padenggat to na sa tikos do. Itu sasitong na. Artinya tujuan kita mulia. Tujuan kita baik sebenarnya. Lahu paluruson na kurang tikos. Persoalan diterima atau tidak. I urusan ni nasidami. Jala sasitong na songonido sakap ni si Amos manurirangi dopak halak Yahudi na dong di harajaon Israel Utara. Ima diturpuk tahun. Nang pesian harajaon Israel Selatan si Amos dihalaputi do lahu mangulaho pakubasioni. Alani parsuron ni debatano sasitong na lau imana manurirangi hala Israel na adong di utara. Dang nalongon ni rohana. Dang nasakap ni rohana. Alay sakap ni debatado. Nanaing patuluson ni mana. Uban na ko gabi migor lau imana. Lahu manurirangi tu hala Juda na adong di Israel utara. Ito sasitong na. Nang pimarasing luat na. Alay di bagasan las ni roha di mana laho manurirangi tusi atong ahado na buhi putih hota siya turpuko na perjolo na yung dohonon na jala odol honon na ima pelayanan itu adalah panggilan bukan profesi may narihatabatak kubain pajowod do anggo pakubasioni dang nagabidalan marsi pangomuan atau marsi utong sa sitong na jadi pelayanan itu adalah panggilan bukan sebagai profesi. Diulasiamos pe manurirangi tu ala Israel
na mangulahon parsuruan ni debata doy mana disi. Dang na adong nang sakap na lahu magbautong. Dang na so adong ulaon na. Jaladangang alani sakap ni rohana uban nalao manurirangi. Alay naing patuluson sakap ni debata. Artina disi dang adong marsiutong ibana di ulaon na pinasahan ni Tuhani di ibana. Jadi motif pelayanan Amos murni karena panggilan dan juga bukan untuk mencari uang atau mencari untung. Artinya disi dan profesi dia tong si Amos ulau panuriramoni songon na binahin ni akadeba nagabe dalam ningoluna hati hai. Beda dari mana? Bahkan termasuk si Amazia nama bain ulauna gabe profesi untuk mencari uang. Alai ahado na dirajumi si Amos ulaun nei dirajumi ibana doi holang takubasio sabing untuk menunjukkan ketaatannya kepada Allah yang telah menyuruh dia. Ay samang nang kurang ulau si Amos manang jolma na sodako tamangan takasdo na panarihonon ni debata di ngolu ni si Amos marhite ulaun na namarmahan dohot papungpungu boras di atas jauh. Senulaw na duo sa sitong na targo hisi Amos do narikot di bagasan ngoluna. Artina dang pas songon na nidok ni si Amasyay dang nanay marsihepeng imana di ulaw ni alay murni itu adalah pelayanan. Jala itu sa sitong na situhuni pakubasyon pelayanan yang bukan berorientasi kepada materi tetapi pelayanan yang didasarkan kepada panggilan untuk melakukan perintah Tuhan. Molo kasih nadongan do, jala molo ak kasih namok do, debatado manarihon. Tu dia pehita disuruh, disiarong do Tuhani, lahu manarihon ngoluta, dohot parngoluta. Jadi asal maporsia hita, jalalas irotong nahina porsiani si Amos uban nalawi mana tu Israel utara manguloi pagsuruan ni Tuhan. Alani molope lao si Amos mangulaho pakubasyon dang na alani hepeng manang nasinamot alay alani hauduhon na do di pagsuruan ni debata tu ibana. Alanaw di pareta Tuhani naikod do ula honon na ilo sa sitong na jala odo hapatara di hauduhon ni si Amos songon naposo ni debata. So naposo ni debata ikon uduk doi mana tu parsuruan ni debata nagabe tuan na iro sa sitong na jala takas doi mauldo tartulak kita parsuruan ni tuata alani do dihalak batak takas do mauldo majua parsuruan ni raja di paman dihalak batak di dok baris-baris ni gaja di rura pangaloan molodung marsuru raja daido dang ngoluan. Artinya di situng raja ni Portibio marsuru ikon uluan unakor raja sahak masuk kita tu para datong molo hula-hulat tamanuru maul do jual ikot do ulahonon molo dok marhubas jam 5 pagi naso apala boy badungo jam 5 pagi iko kalaputa do jam 5 pagi alanya hula-hula nakarasi balamma debata raja ni saluhu raja na di Portibion molo di dokot de kolao naik kod dolao mangulaho pasuruan ito na perjolo na yung dokonon nitupukon alani pelayanan itu adalah panggilan bukan profesi. Ketika Tuhan memanggil dan Tuhan menyuruh saat itu kita harus berangkat untuk melakukan tanpa ada embel-embel jalan tanpa ada sungut-sungut di dalam pelayanan kita. Nah kedua pun jalan aparpudin yang dokonon nitupukon di kita dalam dunia pelayanan penolakan adalah hal yang biasa. Ima di hata Indonesia molo di hata-hata kubayad di ngulu pak kubasyon panulahuni nung hal na biasa. Diulasiamos pe parsuro ni borkat sian ganggu ni rohana do. Mamereng parngulun ni bangsoy naso apala jupang behabadiaw. Hati goran mangina keadilan. Dokot ngolu nama si hawalongan di tengah-tengah ni bangsoy. Anggiat marhite panurirangon na. Anggiat marhite hatana. Napasahaton hata ni debata buy picangon na akka bangsoy tarlumowi ma akka partogi
na mangulahod dosa apala ditikii. Ale tabereng ma ditiki sakap na uli na naipatupaw ni si Amos mamitsang laho paulihon balik sa gabi asingdo na gabi jupang ibana balik do naro tu ibana, bahkan dia ditolak oleh karena menyampaikan kebenaran dan kebenaran firman Tuhan. Terlebih masih Amazia malim na mangula di bagas joro na adong di Betel di Israel Utara. Dia begitu getol menolak sasitong na. Jadi alani sanon buita kasta bereng bohado hadirion ni pakubasion ni si Amazia. Mono tabereng do sasitong na adong do si Amazia songot salak malim na boy mamicang hagiduhon na masa ditiki. Alai takas songot natadohani karena dia adalah pelayan bayaran yang dibayar oleh raja, tentu dia akan takut untuk menegur raja yang melakukan kesalahan, yaitu Raja Yerobeam. Artinya saluhut akapak kubas na bayar, dia akan takut menyuarakan kebenaran. Itu sasitong na. Ala karena dia diam untuk menyuarakan kebenaran, saat itulah kejahatan dan joda dan dosa semakin merajalela. Las ido sasitong na namasa di Israel Utara. Tidak ada yang menegur atas setiap kesalahan yang terjadi sehingga dosa semakin merajalela. Lalu Tuhan mengutus Amos untuk menegur mereka atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Alay songon natado sinak kadingani balik sa do naro gabe penolakat do namasa di ngolu ni si Amos. Ale tabereng mabuhado respon ni si Amos. Alusna ditorus so ni mana do paksuruon dohot pakubasyon. Dam sumurot ni mana age saoti sasitong na. Siyan pakubasyon na ini. Nalaho pa ngotong bangsoy nang partugi ni bangsoy asamu basian hadusaon na. Mono tabereng do jala mangaranap pita di partikyan moingon sasitong na fenomena tolak menolak dohot pro kontra nung gabe sa dahal na biasay ditongatongan ni pakubasyon nang ditongatongan ni parngulun ay tardok gabe konsekwensi ni ngulu do dohot konsekwensi ni pelayanat do ima panulahani alinampe songoni danga palay mek rohatta molo pe ditulak ulautta nang ditulak pakubasyon ta alain takas dohonon tunggari Jesus peso nga dibistiltay ditulak do di tano katubuan. Artinya kita akan mendapatkan berbagai hal dan respon ketika melakukan pelayanan. Dan sesudah mulus-mulus dan sesudah merdalan dohok denggan. Kemungkinan ada persoalan, tantangan yang harus kita hadapi dan salah satunya adalah penolakan. Alai AHP nangpe ditulak kita. Naikod do ulahonota parsuroni. Dan pole ko mek rohatta disi ikola mergogo mahita. Kola non molo ditulak kita. Taulahum madadenggan akka ulauta. Taulahum madadenggan akka pakobasyotta. Tahatahum manasitong akka hata si hatahonotta. Nangpe ikon gabi si sogo hita disi. Itap ni natarula hita. Itap ni ima tapatupa ulauta. Persoalan di jalo maing naso di jalo. Ditulak maing nasongod dia betahongi. Lok manasida nasari disi. Narikot nga taulahon ulauta. Narikot nga tapicang hasalaon na. Molo somu baruhana. Jala molo dihasugohok kita. Ibana ma nasari di dosana. Dang marutak kosa. Jala marutang dosa behita. Itu ibana. Amin. Martangyak kita. Mula tema Tuhan kupasaha rohanami tu wapala ditikyon. Inaboy hami taripar magdalanya kangulung-ulu nami nang pedi masa-masa COVID. Kadalas partikyanon pakai hami mamamuji ho Tuhan. Bobe tutu ali Tuhan debatai konsian ganu bagas nami hami mamuji pasangapon guarmu nabadi. Alitos dorohanami Tuhan. Asa homa totong na mga ramoti daging tordinam. Padahok kami siyan mara, talumoy padahok kami sa sahit COVID sa polusyon. Dalam mangilihilit matuhami tuho asa ang giyat ali Tuhan debata nami.
migorlau panahiton sian luat nami nang negara namion. Asaboy mo hulahi kami Tuhan mamuji pasangap poko di bagas jorom na bagi. Pos dorohan nami Tuhan ang giat totong ramutam mo kami jala donganam nang pesian ganuk bagas nami kami mamuji ho. Tau kasangapong may diguarmu hamuliaon jala pasu-pasu manang di kami. Atong tuho mau pasahat kami sa luhut na daging to dinami nang sa luhut agka program na naing sipatupaw namin dito nga tungan ni Hurya masamar dalam madahok dinggan nang pwede masa-masa po dito Tuhan. Totong pasu-pasu sa luhut ruas ni Hurya parhaladom ya ka ulaw na maragam masamar hitay kami madjalwak kadinggan ni basam pasu-pasu mi dito nga tungan ni keluarga nami tarbogi kami akan narikot dingulu siya parin nami akan marulang tahu Tuhan di partikianon tongon songon na tersurat di titing tuho mau pasahat kami na marulang tahu pernikahan dokot marulang tahun kelahiran dabba makka umur dabba mahakahahi bason jala ui ali Tuhan di batadi akan amar keluarga mangaraduti keluargana mangulahon situhuni ima pardongas saribion na Tuhan miat di bagasan holong jala totong masih holongan sahat ro di hamatian na paujukon parsawaran ni nasida di tonga-tonga ni keluarga. Topos dorongan nami Tuhan ramutamu hamisan luhutna donganam wali Tuhan debata terlungobi tu pahamu hami di saluhut akka ulaun nami bi. Tong saat di homa daging tor dinami saat di homa nang karos ni Hurya namar sahid sahuna pamalupon jala na sudah potak karejo homa na patongot to Tuhan. Anggiat bujuk pangat kapar karejuan diganu akka mulu nabi khobar tu akka talenta tu kata kapar sikolanna ali Tuhan debata di boto kodo perdosa godang nuhami urasi kami sakaduson nami asa tamari dopam marite Kristus Yesus martanya kami Tuhan amin. Mari dihita sebuke di nomor siapa lusada hu papu pilihan. Pasahat matu Yesus saluhut na maluki rohanan pambahenaku saluhut na tikiki pasahat matu Yesus saluhut na pasahat matu Yesus saluhut na maluki. Tatanya ko mapiliat ta. Ali di bata manami na di banua gijang koro haroran di saluhut silehon-lehon na dengar dokot na sa ulibasa na moli utus. Pasatay ma siyan na nilehong itu kami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uwag na husus di jolong. Pasu-pasu may jala ramo ja sobar hasek kami pilihan mo. Patimbul ko na raja mo dito nga tongan ni Hurya dohot di Portilyon. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Dalam mutad dahami gudang ni silehon-lehong mi Tuhan. Dalam girgir kay madok muli ate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
na di banua gijang sa binurbadia magwarmu sa ro maharajamu sa saat malomo ni roham di banu tongo songon na di banua gijang lehon matu kami sadarion hanguluan siap hari saya sambil dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unak kami toge tu pangujunan palua mahami sian pangago hai doga puna araja dohota gogo rodi hasangapon sageleng milelenga di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho didokpak pun Tuhan debatama bohina tuho jala di parsorhom madamena tutodim amin 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 Horas madihita, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Selamat hari Minggu.